Anak. Alhamdulillah lebet oncengan Bapak Ibu tuan rumah akhirnya ria kemala sakancaan nabu boleh nang EVKT padeng-padengna romana utawa compokna yang berbahagia malam mangken Bapak Ibu tuan rumah dalam setong papangkian pasemuan agung salamatan kakabinan Engki Kak Dinto Ananda Hasim sareng Nung mantir semoga tetia keluarga serokon laki bini serokon artena totok saomurrah eka bental mate cepon ca ocaan ring toa akarja nangke lodrok nangke sama cemah nika beni duit salik mun parlo orang tua aotang tapi mun ngabes anak foto lah sampurna rokon otang-otang raja-raja tak peduli dunya lah cuta ada artena taretan melana tore saling moci mancer agen dua barakah seraja terjugan selamat malam, selamat datang. Terutama dek cakanca yang sedang live di TikTok. Jangan lupa tap-tap layar guys. Cek kalau pai akun saya juga di follow. Oh, kaulah sedeng napa anyar kaulah. Wah lah orang antusias ngucap apa nak? Dari saking estona nika kompoina tuan rumah nika buru kompoina belum tuan rumahna semongga gelak puro napak kau langsongan raya hebal hotra ai koros penganan ni cakna engki kau lah gelak orang ngocak Kak Dinto hebal hot mun le basakeun dateng di ereng akon soptek cakna tepes maksudna mangkana kau lah pamanceng na mereng-mereng tikel tak apa sepenting pada beres pada sehat kau lah apa nak mun tak keng pola na esto ka kau lah taretan duh cuna apa sampai ko semuang malo mung ke kapanggo ngabrek duit 2000 ka kau lah todus mun polana ni ka saking pun iampet dari saking trona temuabon kaula. Cuan mak foto yo nak yo. Anya hubungi paso ejan dan nemenem. Abangku hendak kerja kaula. Bodoh semangkila foto, bodoh minta nomor WA, tak beri pun kaula. Aku mah gitu orangnya. Bodoh polek. Halik-halik tak apa pokok serak. Kalangkong ya nak. Mulai hedume kini rajuan lah. Cuan setoa lah mungkin. Pokok serak tak rapal. Cek racek ini kataritan pada daucon. Umpama naucon terus kelara kebenciran. Tina teka cuan ucon, cuan terak. Lah racek mana nikah? Cuan tade, cuan bersih. Cuan bede, cuan tade, getek lah bede, getek lah tade. Aduh, toresan misan apangki sampung-sampung silaturahim sarang gaula malam mangken along polong neng Kak Dinto kiba nger-nger sekecek etempeng akompol-kompolnya cai tatangke etempeng agiba aduh bede pong pangangkep pangistona mator sakalangkong dek seteje panitia si ampun acokot mulai gele alatin beten kaula sakancaan ria kemala
Kopi na, senasekna, selamakna, si ini na, si itu na. Manter semoga paringan belesan sesama epon. Bo nak gelak ide yo. Gelak lah. Bo. Gelak bo nak bode dia. Iya. Ala gua apa? Ano. Beda orang sakit anu dinda lawan. Hot. Hah? Angkok ngeding kabar. Kabar apa? Bo naria dukun se paling sakti. Buru denger kan? Bo iya. Orang ngocak, bodoh orang kehilangan sepeda motor, entar kabukna. Boh. Ngabesakeun kalam pinahang si buro lah. Mun kene kagelak-gelak ka sa. Nak kanak lambat pun nak kanak satya lain. Iya. Angko ngeding kapur bodoh orang kehilangan sepeda motor, entar kabukna. Ba. Bodoh orang sakit olo, entar kabukna. Iya. Bodoh orang sakit tabu, entar kabukna. Iya. Tapi engkau tak percaya. Percaya tak percaya jeria hak nabokna. Engkau alhamdulillah di andi bakat adu dukone cek saking tak andi bakat adu dukone apalah setetia. Oh, Ngampu kena lodrok. artinya korang penghasilan mun pas ngampu lagi lodro. Iya. Bok namun alala kon ra ko tundi sampingan. Sebab apa? Aja ke kemungkinan tak pecat. Mune pecat abababala. Jadi bok na adu dukone. Asalain adlo drok engko adu dukone. Beore alhamdulillah di orang paliat datang ke Roma. Entar kamu kau bok na. Iya kembung jak na tabukna 3 bulan lah. Bo arapa mak kembung gua. Tak bisa kok membuka jayan arapa sabab mak engko tak bisa. Jeria pantangan na dukon. Oh, artinya tamboi bok na. Tamboi ngibuaing datang paliat sa botol. Iya, pas berumah. Ya serop mo songko. Bocah siduk-siduk. Oh, Tahu ka siduk-siduk ban. Iya tahu nek sagone. Iya, jadi ya dopak langsung soro mole bosongko. Soro mule. Iya, maghrib alhamdulillah nelpon lah. Oh, tegeng. Beres wa. Kere mate lah cak na. Iya berarti bok na dukun panas berang. Ojo salah engko cok ring aing bodito. Penganan beni aing siki bepuradan. Oh berarti benih kalero na bok na. Beni ka puro-puro takok kalian ditinggal parao. Oh. Cuti sarobo nang ngalak tepak kapuradan. Serop puradan pae nom bengkak. Oh berarti bok na tak ngeneng kalero. Iya orang kali sangka. Arapa? Honda na ilang. Oh Honda na ilang entar ka bok na. Iya. Pas berumah. Tepak napu jane beto kulo. Iya. Tak tahu sedeng mari napu Honda na ilang. Elang. Jadi tar minta pae tangi kangkok. Oh, temo. Woi temu lah cok elang. Iya mano elang, iya bakun elang. Lah siapa tahu aja siapa ngicok. Bisa nangko temo. Kamu kehilangan Honda mentara tanya kakek apa junai. Iya kan jakna buat na dukun. Boh, iya maksud darwa saya kira temu lah. Cok elang. Iya jangan kau me temu senyecok watabo temu sabedana. Boh berarti kau saksi mata. Bona dukun apa beni? Boh, Amria kalah kan kok satya bang. Oh kalah kau bona. Orang celong dilemah sakit mata kan entar ka Roma. Oh tamboi. Serok mata nak. Ngaltok bikin mata nak. Iya, Arya dukun aberian bona. Wah. Tapi engkau kunto ngeding kabar, engkau tak percaya. Engkau bakal abukti lagi. Mohon pacet buat nak ongkuan sakte dukun. Engkau nyoba. Nang ebeten engkau berbese. Kacang tadi. Bapak ngajak kacang tebek bade di mah. Engkau ora beni dukun butuh-butuh nalalakon. Iya. Bak nangi berduit 2.000. Iya. Sabot din nana. Pawan na.
Pewarna. Lah, lopot bang. Tak bisa. Engkau punya indera keenam, tembus pandang. Tekabak na mandi dalam jedeng kata we tengah luar masuk. Oh, buat na bisa ngambes Oh, wah. jano cek enteng mun kau lebet. Iya, tapi engkau ki pakun tak bar aja. Tembus pandang. Tina buat na tekala kalam pila pespetok pakun katon teng di luar. Adep dasa. Dia koma. Adep dasa. Abalik. PSS gila sabot dimba. Kalemongan. Sororo cek enteng mun kaketa. Wah. Iya. Iya. Sagala lagi kayak mun buat na lolos, engkau buru bar aja. Adep dasa. Todus mun dekik lolos ban todus mun tak guru kang kok. Ya iya. Adep dasa. Hah? PSS gila dimba sabot. Sabot di saleber. Hah? Sabot dina di Korpina Koceng. Main cara korbina goceng Ya rea cula di. Lah, kan lopot pun. Lolos buat na. Bah lolos. Sabe engkau adanya amak bisa buat na ngatala peseria. Maksudnya mak bisa tahu. Mak bisa tahu. Ya tak tawan wanyar itu apa rembakan ben kawe. Iya jok kabulu wah. Ya latina pamamate ka bola. Iya buat na berarti bener dukun. Ya cau-cauan dukun ro le nangira-ngira. Oh, buat na gelap. Tidak ada hasilnya dukun ra akurat, tidak ada. Tade. Tade oleh nangira-ngira, kapi ngira-ngira. Mon se abuk te ongguan-ongguran ada. Tidak ada, mana ada. Itu macam tala boleh ya. Mak benter buat na. Hot. Duit 2.000 kucing setong. Iya sahabat Arya Pangesto. Iya, tak ada apa. Engkau iki bay sandal sa sebab pak kuni kala di. Iya apa? Iya tak kala lah pokoknya perkara cuan buang lah tak ada apa. Iya sahabat besena. Iya. Gelak buat na san menghibur masyarakat Bekate. Iya. Buat na ban gua nyanyi gue. Nyanyi apa? Nyanyi kosida wah. Oh, saya Islami maksudnya. Islami. Orang PKT kan burle-burena ke musik-musik yang Islami. Islami. Iya. Tapi ra kolaborasi dengan bahasa Madura. Oh. Kasih dia gelo deki auba bahasa Madura. Oh iyalah. Oh. Mulai ya. Mayo. Ada lagu kau na ya. Saya kasih dan saya berapa laguna? Indung. Oh, Serwa. Seru. Mayo. Tahu kan? Oh. Indung kepala indung. Hujan di sana, di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung? Ajalan malam pas mulai ngandung. Wah, paunya. Ajalan malam mulai ngandung apa? Oh, anak bini dah tak boleh jalan malam ambil ketirik-tirikan kecuali boleh berengan na. Takut mulai ngandung. Risiko na jari ya mulai ngandung. Sebab mun anak bini dia ngandung, o tabu akabai ait tengah keluarga. Kapi keluarga melo bucok na di. Iya, tapi ria galero. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki ke sandung. Oh beri ya. Iya. Terus ada. Iya. Indung kepala indung. Hujan di sana, di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung? Apa mak pak lala talam re saya patahkan. Bo arek Ipa Burma, Ipa Burma. Ipa Burma. Ngapa lah pak mama? Bo, tangking desa. Coba. Kebiasaan. Mari lah nih kocai. Mari kau jai. Terus ada ya. Iyalah. Apal benangan? Apal. Indung kepala indung. Hujan di sana, di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung? Mata melirik, kaki ke sandung. Aduh Siti Aisyah. Mandi di kali, rambutnya basah.
Tidak sembahyang, tidak puasa. Di dalam kubur operasi mata. Kan kuburan rumah sakit yo. Kan bodo dokter apa? Tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur operasi mata. Maksud tuh, Maksudnya bener? ketok mata naben malaikat mungkar nakir. Itu bagian daripada siksa kubur. Bagi orang yang meninggalkan puasa dan sholat. Ada kau. Serak kasihan anak. Berarti dalam kubur mendapat siksa. Iya. Ulang terus ada. Tak usah langsung. Aduh Siti Aisyah, Mandi di kali rambutnya basah. tidak sembahyang, tidak puasa. Di dalam kubur mendapat siksa. Kolaborasi dia. Mulai yo. Ada bahasa Madura dah. Bada olar. Kemadi. Apa hot? Tanah bada ular. Hah? Apa? Tanah bada ular kemah. Bo, hari apa paregan? Oh, laguna. Lagu. Bobo na tak tungeng-tungengan. Bo, Iya. tanganku apa bona burung? Lemari apa lo ikan anak Ayo, apa gila? Bada olar, ma olar centong. Kanengana pengkir lorong. Bada paraben pas toju nengkong. Datang olar langsung nyoco elong. Bada olar baraso. Kanengana bebena pasapo. Bada paraben pas toju leso. Datang olar langsung nyoco zo. Mak zot. Hah? Mak cuma zo. Mun sasebe so mun dua so. Oh, lain yo. Iya. Bada olar, ma olar togel. Kenangana bebena congkel. Bada paraben pas toju begel. Datang olar langsung nyocok bucel. Bada olar, ma olar pote. Kenangana bebena cete. Bada paraben akerudung pote. Datang olar langsung indung kepala indung. Olar. Candi olar na pote. Pote. Kerudung pote bebena cete. Iya. Lenglong la ce apa kaca. Oh. Arya salbudria. Bona gendeng. Gendeng ria. Beda olar pote. Iya. Kenangana bebena cete. Bada paraben akerudung pote. Datang olar langsung. Bemagelo. Magelo mana? Ndak takok. Batako apa? Takok. Apa yang katako? Takok ka olar pote. Bemataku apa na orang laki ot? Ya, meski buat tak kira bisa jawab di. Bangun kangko aja tanya aki. Ini man super sempurna tak kayak kapako. Bapak man super. Maksudna parseko. Mak ngojak parseko, area tak parseko. Buat bisa jawab. Bisa. Marah, engkau tanya buat jawab. Bayo. Bada olar centong. Kenangan nama lorong. Bada paraben mak toju ningkong. Olar datang langsung nyepa elong. Elong kian kada. Oh iya elong. Hajan kabebera. Iya mayo. Bada olar kabilaso. Kenangan nama bepasapo. Bada paraben mak toju leso. Datang olar langsung nyepa so. Bada olar togel. Kenangan lama egel jengkel. Bada paraben mak toju pegel. Olar datang langsung nyepak bucel. Bapak, Kare sakelan ben sapangotapan. bapak sakilan mana?
Kare sakelan ben sa pangotapan ben sa palibutan na biles. Bodoh bilis ki. Iya. Bada biles. Apa? Bada olar pote kasean. Kenangan nama ete jote. Bada paraben kerudung pote. Datang olar langsung nyepak pole. Langsung nyepak pole yuk. Iya. Berarti mari nyepak pole yuk. Nyepak boleh. Olar apa lah tak tujuan dilo. Olar putih mana hilang ngejak olar putih. Olar pote yuk. Iya. Lancung yuk. Buat lanceng tak lanceng, pendek tak pendek. Yang sedang Iya. saja. Ya ndak tak tepate aupasan. Bangun masalah opas tak opasan Jod. Iya. Tapi nyocok na abolik. Aduh nak. Engkau ngiding kabar Karadi datang jak ne Malaysia. Oh datang. Iya. Tunggu. Oh nanti kabar di Jawa. Nak kan nyator. Bah, tadi apa di mana? Tahu. Ah. Ya, halo. Iya, ini saya ini. Saya lagi ada di Sambakati ini. Iya. Jangan lupa nanti saya punya mobil itu parkir sana ya. Jangan sampai ada yang gores-gores. Itu mahal itu. Saya mobil baru itu. Ah, iya. Iya. Tut. HP nak amunya luar hot. Sinyal. Sinyal. Kamu lemah ke mati ko. Ya tak mati mama menanu kondom dari nalur kowe. Awa buat nama entar ka kondom. Apa pengan? Pengaman wah. Ya pengaman apa anak kondom re pengaman. Iya kondom lah saya kasar. Saya tak aman re amun koncone gunting. Araba. Ya mungkin bocor. Hei, Bo nage. kau Adi ya? Bo iyo. Oh, Adi. Iya. Teng di mah boy, Pak Puru boy. Di. Banjang kok aja lah nanti. Tak nak kabar mbak nak datang ke Malaysia. Wah, dateng kok lagi. Bo abis. Oh, abit lah kok dateng. Iya mon tak bate abis datang oleh marah. Bo banyak men lele bengko. Maria Karadi ya. Bo iya karadi. Arya siapa dia? Siapa dia? Oh patek nih. Hai. Bukan Mau tak batik kang tok ke? Ya malopa buru 3 bulan ni Malaysia. Siapa nak? Iya banyak siapa? Engkau balsot. Oh, balkot dia. Odo balkot canai. Balkot kan? Balhot di. Mak cuba saja cewek nahot. Arab mak cuba saja cewek. Tak nak kok benda nak tak gelak wah. Ya. Engkau coba mana mari tau rasa nama kali orang laki ben bini nano. Bo Arab apa bakal lagi? Ya rebutan dong. Bo Arab buat na yo. Iyo. Mapat ilmu na. Bah sekali senyum orang di laki mengaku janda. Kaya na. Engkau ngeding kabar Karadi Satya sukses. Bo Iya. sukses lagi. Mon ngabas lagi penampilan iya baco. Iyo. Ke Apa ke? celo. Engkau buru mereka kan jesak gelak wah. Bo na tak manggil engkau. Bo dia tak tahu bo nak engkau ni. Engkau mulai gelok nyari bo na. Apa bo na hot? Mak bineng mana? Bo na jak ngarep beri na orang. Dia tak ngarep keng maksud nang intip cok rokok apa di? Iya bisa gini ya Arya lah. Marlboro ke? Marlboro dia. Malboro. Bo iya, orang kaya bo na. Harapan laki ni dah. Arab apa dah? Ya ndak keng ngatanya siapa tahu lah kudu malam me oleh acara ngano. Laci dah cek nak tanyaan mana? Arya telo bolu belu. Ompak lekor telo bolu belu. Iya. Ke Ada. marah nora rokok ke. Ya, apa namun noro aroko. Pasopan patepak minta. Tina patenang di engkok semagia. Iyalah. Iya lah. Iya, karena engkok saya ngalaa. Iya marah. Mak buang hot. Mana mau rokok tadi sen lagi berganja-ganja cuy. Ada sen ay. Iya. Cukup beli beri dah. Kolek Malboro. Ke.
Apa? Andi korek. Berapa? Aduh. Cecer wah. Di rokok tandi pangetek. Cecer hot. Kita main mobil gila cecer. Aduh, cepatlah bekona di. Ih, mah gaya-gaya. Engkau tak datang di Malaysia tandi rokok di pangetek kan? Buat aja bapak ketek. Kembar kok ada mana? Lah no ada apa mas kita di rokok pokok di pangetek. Ya, Cil. Tempeng-bonan di rokok ani tandi pangetek. Ya, cepatlah ke pusat. Buat aja korek tapi tadi rokok ya. Lah apa? Kang ning kangku senter dah. Ya obor colok na buat na. Iya, mak ngobor colok tempeng-bonan di rokok tandi pangetek. Cecer, Kon kayak pamama. Pokoknya ibu sendak. Engkau apa nak kanak-kanakan? Lah. Bo na bon ko bon kara di rea kanca. Iya. Mau lihat din. Emak goreng ya? Boleh mah. Bawa apa tanang ko? Rokok. Kau berembak ada ke? Bawa apa tanang ko tembok bon na tukar pun balot. Iya kan? Rokok apa nah? Benjo, angko ora mak akor bon na bon kara di. Iya. Rokok setong. Orang akan jarak akan lo. Arya bisa arokok tapi nganggu aturan. Arya rokok na orang kaya. Ngomong satu belum mah? Ada aturan mun buat natur arokok kudu andi bel, amun nyeting. Giliran wa. Mau liakor. Iya. Angkok saya nyebut ka ada pas bokna. Iya. Nare bokna kanggo pas karadi. Buat na dia boy ya. Giliran. Angkok ada yo. Iya. Mabul. Kok enak ke? Akasapra. Ngaku Kisel napa ngetik. kabelo datang Malaysia tak nambi korek. Cecer ke cecer. Mau nak caca mancis cana. Ting. Hari rokok larang ke nyaman ke. Nyaman pacot. Ira nyaman orang akor. Ting. Jori ya hot. Arya care tanah nyamana orang sakancaan. Sakancaan. Tahun leto karan rokok salencer eka duae. Leteti saku sadu malam mbak namun sedia sokera kangkok. Nah kaya Iya, nga. rokok kaya. Aman-aman naan rena kasean. Iya. Lemat. Dan jogi karokonan. Karokonan. Rokok salencer menjadi simbol kerukunan. Iya. Ting. Mun dia kan adil. Nyaman orang akan cage. Kodu adil. Gileting. Ting. Kan nyaman. Iya. Ting. Tak oleh saling rebu. Tak oleh. Mas di kakaleruan sakoni mayu saling ngabruk. Oh, iya. Nyaman orang sakanjaan. Orang akan Tak na cao-caan orang akan cari pada orang ataretan. Orang ataretan. Iya. Ting. Kan nyaman. Orang akan dapat lebur mun ngak dia hot. Lah kan pajak nyaman makanya ting. Iya. Nyaman. Ting. Kan lebur. Lebur. Bareng ading kok bareng kok. Nah. Ekilir, lebur ka pangabos na oreng, lebur ka rasan na oreng, lebur ka kasta na oreng. Iya. Engko ben na akatelo oreng akan caroko. Lebih yang ataretan. Lebih yang ataretan. Ting, hot ting, hot. Hot. Antik hot. Bo mae buang. Arya bo eri meleng kok. Tepo geluana. Bo na gelak na tay akor. Orang akan cara kudu akor. Mai buang. Nya mah tay buang ngecoreng tak nyerkuk bola ka lating. Iya. Mbak na colok na murpur. Iya salah na bo. Iya mangko buro nyongop lating. Iya bu na kalero. Ya Nampak tempat bu ada na. tak melo lah tompes dia. Iya tapi tak oleh ada rukuk na karadi bu na. Aku lah. Engko FE Malaysia 2 tahun abit tuh. Iya. Sebelum kok mangkat ke Malaysia buat nakat ngejempes sekarang kok di. Bo marah bajar kek. Saya 2 juta. Bo iya. Bojore. Marah. Iya. Lebura utang. Orang akan cari aja masalah juta tak bojor, buatnya marah bojor. Lagi bila macam ngejam boleh.
Iya bener masalah engkau tak manjer, tapi engkau peses angkot dioreng. Ya engko tak tahu sangkut di siapa-siapa, jangan tahu nambah nang jam kangko. Orang di otang tak todo saya tak banyak noreng. Tak apa yang nak tak terus. Hot. Apa? Marah. Apa? Buat nasi kencing PC 2 juta. Marah bojor. Boy pamanjer kakara di marah. Lepan itu ya. Boy yo. Enggak benih tak major di. Arah apa? Saking duit enggak bede karadi. Ya benta kakara di. Di. Dek na datang Malaysia. Iya. Satiang kok saporang kok minta duit se lambento. Mereka beli mobil lah, Hot. Iya tuh mau tak tahu beli apa saya penting kok lah satia minta agak bona. Ya anto selu. Engko minta ka aja, marah kek. Marah hot. Marah. Majer mana? Bener tak majer angko bese berebal hot marah majer. Enggak duit pada dito eh. Boy angko tak tahu urusan. Marah di apa panjer kan? Marah hot. Di mana? Marah hot marah majer. Bapak jalan kabal hot nih. Boy angko pamanjer kakara di marah majer. Oh tak kira mare nama-namanaan. Boy beremah. Maju honor kakalebun. Ayo. Minta kebijaksanaan kakalebun. Ayo. Repot setika lebun taretan. Bekto lagi tak pamilihan terus calona. Bareng lajat di kalebun repot ongku. Mon kalebun matsune tak repot. Mon kaula jadi kalebun palalangan taretan repot ongku. Barek malam badore ngalapor. Bini naik pasok orek. Dilema kailangan sape. Mare potongku dadi kalebun. Laporan kare akan telu orek. Kampung Tarobi bada. Kampung Cerana bada. Pas etales tak bare tadi. Lapor ayo lapor. 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 Sedap. Semalam ada laporan. Abi Nina di Kibuburo. Malam semalam ada tetengan. Namun tak beres. Lakena narema. Pas pada arombangan. Tapi alakena narema. Kan repot. Pun laki na nareba kalibun na mamaarin na. Pas kaya laki binira lebune laki na nareba kan repot ka kalibun. Nana tak bare laporan nang kene. Soro la kalibun tak repot bila benda. Kamala ko bina. Kepada yang terhormat aparat-aparat sekalian diharap bekerja tuntas. Apa toko pinto? Naik panabur lek rame kera. Bon. Oh pada tamu. Ini bon. Pun pada tamu ka kalebun. Ngolok salam. Kalebun na bas kebat na eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun sakara pator jok. Coba kalebun matsuner kamari le ko Pak. Hakim pocur kalebun Surawi. Ano bon? Alabora. Rokok lah bedan arjong. Aduh beda na bon kay kendar ya. Indok malah rokok. Balik sena. Tepak kalebun lakar tau. Jota mo saya kata lo tamu belala. Adede tak cair paling kian. Mak tahu badot. Apa mak tak tahu? Adede berada di perjalanan. Alabora bon. Iya, berapa?
Benda laporan. Apa? Kau lah Andi PC. Bendi PC. Nama siapa tuh? Adi. Adi. Di PC berapa? 2 juta. 2 juta. Meleta anakmu. 2 juta. Bendi PC 2 juta. Padahal kali pun dungol. Ya. Terus di PC 2 juta. Racik punya holpen ya. Andi, kau lah Andi PC di balot 2 juta. Di PC di Balhot 2 juta. Karena di nagi PC ke kau lah 2 juta tapi balhot tak major. Balhot tak majer. Tak majer. Bendi PC di Karadi. Kau lah Andi PC di balhot. Balhot tak major ke kau lah. Apa pim dengan alibun? Padata. Bendi PC di Balhot. Di balhot. Balhot tak major. Tak major. Kau lah minta ke balhot tak major. Apa mak tak majer? Tak oning balhot. Mundur. Balhot. Manjeng. Hei. Mana mata tahu orang? Maju. Hot. Rea meja. Mejo na sa pamancengan. Kakak punya member butuh. Hot. Mana bakal ibu? Balhot tak pelik. Celok ke? Adi di otang di Karadi. Adi tak bisa majer. Asabab di PC di Bean. Engki. Ban mak tak majer. Pun tak majer kau lah kali pun. Terus, pat ada lecong kopi lecong. Di mah coba dia kopi nu kada canteng na. Kau lah pun tak majer kali pun. Terus, Saking duit kau lah berde karadi. berada di Karadi. Berde karadi. Berarti buan di PC Karadi. Engki. Jadi buan tak majer ke Tak Adi. majer ke Adi. Mundur. Hei, Mana bakal ibu? Balhot di otang ke Adi. Engki. Balhot tak bisa majer. Asabab di PC Bean. Tak ada siapa? Tak ada Balhot. Balhot. Kau lah banyak tak majer bun. Terus, Keng kau lah adi ngin sampai sekolah tak majer adi. berarti buan tak majer ke Balhot. Di PC Adi. Engki. Maaf poter-poteran mana cuma anak kon Benela ke tak kelembare kali pun pong saya penuh lah catatan rek Anak kapi Ketika itu pun apa kali bun? renda stempelna kali bunda palalangan. Mapa dah sa tempel bau katomper. Area sa tempel 2004 lekor. Oh engki. Marepon katipon apa kadinto kali pun solasina. Mabo ini solasi hot. Solosi. Iyo solosina. Solosina sarena ban aksa kantaan. Engki. Area paling tidak kali pun se maberes. Artena kali pun main jempese. Oh main come. Oh, Berapa engki. dia tanggal? 2 juta. Telepon jak jauh. Ya pun 2 juta bun. Para beraelo bun. Arya mun kali bun. 1 juta jong. Ya korang bun. Bisa kurang. Munta andi ngencem ke jarakan. Saboden ala cukal ibu. Ya, sama dah nak. Kan Jangan tiba aja dalam bun. alo ejeklek dah. Telur atas. Bu Arya cukup kapi bun. Tak cukup rel jong jak elangan cuan. Lah kapin aduh. Ria cuan jak elang kek. Lah apa kau main lama? Ha? Tak kira elang Ano ni bun. panyerah-nyerah? Bapak dia rautang kabal hot bun. Engki. Hot. Ah, Arya 2.200 hot. bah. Pakan apa era? Era jeklekan kapi jak elang gerai. Kalibut. Dua. Tambah hot. 2,5 juta hot. Labung lah. Rezeki nak boh marah di. Karadi. Bun. Satya buan pamajar ke Balhot. Bu iya Arya pan aja hot. Iya. Berarti lonas ban. Lonas. Senga lonas. Lona. Mari leke lah paduan ye. Oh man manyaman marah. Oh man manyaman nekuk beste. Coba masuk. Marah mana? Tak ada. Kan mengadakan nyaman. Hei. Ban dia otak ke Balhot. Engki majer kabal hot. Boh marah di. Pamajar, Ada nanak nai. Balhot. Engki. Ban dia otak ke Adi. Iya Pamajar. Adi udah kau lah Adi.
Buat dia otan kakaradi. Dia majer nih. Hah? Mak buru karadi. Oh, Pak tenang. Pak tenang. Pak tenang. Ntar ini. Kalebun. Maleng to ya kedua to. Saya kedua mana? Engki. Apa kau? Apa? Mak bisa buru kape. Berarti rogina kalebun. Palang kalebun. Tapi tak apa. Demi kesejahteraan rakyat. Abang Cibi. Tak apa tembang rogi. Tembang atau karsa kanjaan. Tak apa rogi kalebun. Tak bangga mo songko.